Ayan guys. Mag-garden na lang taan eh. Garden lang taan. Gardenia. Mag-garden. Shout out sa mga supporter dyan. Hello guys. Ay, mo isa ka cellphone na dali sa lamisa ha. Aha. Dili magkumpiyansa. Dili magkumpiyansa sa cellphone. Aha. Tanim tayo ng ano guys. Planting the... Ayan guys oh. We're planting. Ayan oh. Kangkong, kamote. Alugbati guys oh. Nilinis ko lang. Kamote. Yan. Tanglad oh. Mabango yan. Ayan oh. Nilinis ko yung garden. Sa ano lang. Likuran ng kubo namin guys. Ayan. Yan yung munting kubo namin. Ayan. I-renovate pa yan siya guys. Din tayo guys. Ayan. Bubalik ako sa probinsya. Buhay probinsya na ako. Kapitbahay may music. Ayun. Oh? Garden pa more. Gagarden na tayo guys. Kinsa man na? Nani balay diata? Tiri. Oh? Tiri na akot ba? Oh. Tindahan man na diya tapos bijukihan. Mo di ay.